আলাদা এবং আমি ইন্সপেক্টর সুজ ওয়াই আমরা স্কুলের প্রধান শিক্ষক আছেন, আমাদের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান আছেন এবং তোমরা যারা ছাত্রছাত্রীরা আছো, তো অ্যাজ পার ইউর ডিমান্ড উই হ্যাভ গিভেন এ রিটেন স্টেটমেন্ট। ঠিক আছে, আমরা একটা রিটেন স্টেটমেন্ট দিয়েছি যে আমাদের যে শিক্ষক গোপন দেববর্মা, হি উইল stay. There will be appropriate steps for which we will take steps to remain to stay this teacher here. এই টিচার যাতে এখানে থাকে আমরা appropriate step নেব। এই একটা রিটেন স্টেটমেন্ট আমরা তোমাদের দিয়েছি এবং আমাদের এসএমসি কমিটি প্রধান শিক্ষক আমরা এখানে সবাই শুরু করেছি। ডেফিনেটলি তোমরা এখন এই রোড ব্লকেজটা তোমরা উইথড্র করো। नोंनि चिनि गोपनसार नोंनि गोपनसार ककरक एवं एडुकेशन फोरोंगोबो बनो स्टे अर्डार खायनायनि बागै चिनि ओएसडी रक जरा डिस्ट्रिक्ट अफिसनि जरा फाइनाय रक बराव रिटेन कायसा जोंनो कलांखा बराव खरब नोंनि सिगनेचार दंगो जों चिनि हेडमास्टारनि दंगो ओमफ्राय जों एसएमसि कमिटिनि चेयारमेन एवं भाइस चेयारमेन जों कोनैनि न आरो सिगनेचार दङ बरक गोपनसारनो नरक जे सानमानि बरक डेट लांलिया बनो स्कुल तनिखिनाय आपनि बागै नरक बेलाय न कष्ट दंखा कष्ट त मा खायलायनाय न दिनै गाहाम सारनो बागै ओमफ्राय जों ताबुक जे लामा कासुमानि जों गाबोनो ताबुक याकारि लायसिनाय बुजिखा गाय नों सिटन जों जेटा डिमांड दिनै फुलफिलिं का आबोनो दिनै गाहामखा भारत सरकार एचएस स्कूल गोपन देबबर्मा पीजीटी ब एडुकेशन फोरोंनाय एडुकेशन पीजीटी दिनै सार्विस इउटिलाइजेशन अर्डार अंखारनायनि बागै ताई बनो स्कूल तैसा नारनानि बागै टिफिन बागै और छात्र छात्री ताई एसएमसी चेयरमैन भाइस चेयरमैन बरफ बिनि और लामा ब्लक खायका ओंखाय जों नुखा टीचार गोपन देबबर्मा खूब स्टूडेंट दंनि खूब प्रिय टीचार ताई स्कूल बिनि अनेक साबुन खामानि दङ आबो जों सेमका जों जत नुबानि परे जोंनि डिस्ट्रिक्ट एडुकेशन अफिसार बिनि कमिटमेंट मानै जों একটা রিটেন একটা স্টেটমেন্ট লিখা যাতে টিচার ন হয়তো তাই অন্য স্কুলত তার হতম tangi abo haimani sar abo tangi mohai khaijaka abo tangi hinka onek lukorobo lengjak naidi gari ro kulong kokha teno no level lekha abo chini officially director hoite kongkha approve manjak approve maman pore boro transfer ya deputation ne bagi selection tha gam bagi chini district education office hoite order ma kari ga tabu order kari phono जों साइमागा टीचर न और होते रहते ठीक लाग और स्टूडेंट जोंनि साथे आबैनो जों आबो काहांखैनो जों रिटेन मरिखा ताई जों दाबो जेकुन बाबे बनो और नारनानि आबो जों तिनि खानानि बिसिङाव न ताइकेसो अर्डार जों गारि बे ब ताइ खानांगे सिनेमन आनि मतिलाल देबबर्मा ओएसडी डिस्ट्रिक्ट एडुकेशन ऑफिस